So karon na atong challenge, mao ni siya ang part 2 sa the 10th game challenge. Okay po ma'am. Oh, Multi champion gahapon no. oh. So mao ra gyapon, kamo ra gyapon magbuot og unsa nga number ang inyong ilisdan. Ha? Ah. Sige, una, tutong tagsok. 1, 2, 3 gapon. Oh, 1 to 10 gyapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh, lima koy. Si Erning ma'am. Ha? Si Erning. Si Erneng number 1. 1 si Erneng. Oh. Okay. Si Erning. 2, 3. Adila. 3 tutong. Ato panikuan. Ato ba tutong ibalik, balik. Dali siya. Balik ge. Si Erning. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Okay. Okay, tatay. Ana la sonoron lang ge. Oy, kung siya tumukha ko natin. Okay. Upaw. Upaw. Ah. Number 2. 2 ge. Si Erning. 1. Dala. Upaw. Ang 1, balik ko to, ang 1 Upaw. si Erneng to, Upaw. Oh, sir. Okay. Si Erning. Ako may honor re. Ah. Wala. Sige. Si Erning mo, upaw. Si Erneng. Si Erning. Oh, si Erneng. Balik. Balik ge. Si Erning. Upaw. 2. De, sayop. 3 ka. 1 og 2 na Ah. Ge, 1 na Erneng. Na. Ge. Balik. Si Erning. Upaw. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh, ikay pili og unsa nga number mo lisdan? Maligo. Wailigo number. Number 3. Number 3. Okay. Okay, 1 ka. One. Si Erneng. Si Erneng. 2. Upaw. Upaw ang to. Okay. Upawan yan. Okay, si Erneng. Erneng. Upaw. Okay. Si Erneng. Upaw. Waligo. 6 ka Erneng. Oh, 6. 6, 7, 8, 9. upaw. 10 ka. Ganahan mo sa disya sa sige upaw. Okay, balik. Okay. Upaw. Si Erneng. Erneng. Oh, Upaw. Si Erneng. okay. Hindi ka lang buguan. Tapar mo bugo. Oh, balik ko na to ha. Tama ni. Ang 1 si Erneng. Ang 2 upaw. Ang 3 wailigo. Okay. 1. 3 finalist dan ma'am no. Oh, 1 to 3 pa. Okay. Erneng. Upaw. Waligo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh, unsa may ilis nimo? Nga word. Batig daong. Batay. Number. Number. Number 4. Oh, batig na ang number 4. Oh, ikaw litok sa number 1. Kuan si Erneng. Okay. Number si Erning ko no. Oh. Upaw. Dili si Erneng litok ka number 1. Si Erning. Upaw. Waligo. Batig ka. Ay, sayop totong. Sayop to. Sayop totong. Oh. 5 manday. 4 manday no. Oh, sa usa mo ni Erneng. Oh, ang nailisan 1, 2, 3, 1 2 3 4. Balik to. Number 1 si Erneng, 2 upaw, 3 wailigo, 4 batignaong. Balik. Si Erning. Upaw. Waligo. 5. Ay, sayop! Batignaong ang 4. Oh. Di siya ulit ako batignaong. Ay, batignaong. Siya mo rin ito kumatig daw. Bigo po si Erning. Okay. Duha na kang totong. Nabayot, bigo po. Oh, balik, Erneng. Si Erning. Upaw. Waligo. Batig daong. Okay. 5, Erneng. Upaw. Ay, sayop. 5. Oh, duha na, duha. Oh, balik. Si Erning. Upaw. Waligo. Batig daong. Number 5. 6, 7, 8. 9, 10. Oh, unsa man sunod? Huwag baba. Number Number 5. Number 5. Oh, balik ko na to para dili maglibog. Ang 1, si Erneng, 2, upaw, 3, wailigo, 4, batignaong, 5, bahogbaba. Oh, limokoy. Si Erning. Upaw. Maligo. Oh. Si Erning. Lolo na kay Erneng.
Timane, ha? Oh, ang number 1 sa Erneng. Upaw, number 2. Wailigo, number 3. Tanalo mo sa naon, Erneng. Makita naman ninyo. Number 4, Batignaw. Batignaw deh. Oh, number 5, Bahog Baba. Oh, balik. Si Erneng. Upaw. Waligo. Por. Ah! Oh, upat. Puli ka. Number 4 na dyan mo. Okay, balik. Si Erneng. Upaw. Waligo. Upaw. Ba't yung naon? Batignaw. Okay, balik, balik. Si Erneng. Upaw. Waligo. Batignaw. Bahog baba. Ah. 6. Ah. 8. 8. 8. Ah. 9. 10. Oh, sa po na ni matay. Gikagid. Gikagid. Oh, balik ko na ko. Ang number 1 sa Erneng. Number 6 to. Oh, 1 sa Erneng, 2 Upaw, 3 Wailigo, 4 Batignaw, 5 Bahog Baba, 6 Gikagid. Oh, tatay. Sirling. Upaw. Batignaw. Ay, sayop. Upaw limo. Sayop. Wailigo. Imo. Oh, out na Ernesto. Dala ka lang ka. Oh, ano lang ka diya? Parita mo. Nage. Sirling. Upaw. Batignaw. Sayop. Wailigo ang number 3. Oh, ali, number 1 na. Sirling. Waligo. Sayop. 3 na totong. Upaw. Sirling. Upaw. Waligo. Bahog baba. Batignaw. Sayop. 1 tatay. Sirling. Upaw. Waligo. Batignaw. Bagbaba. Gikagid. 7. Ayan. 8. 9. 10. Oh, gipo na. Korek ko. Oh, gikorekong. Oh, 7 na 7. 7 na ni. So, 1. Sirling. Upaw. Batignaw. Sayop. Wailigo pa. Oh, ge. Sirling. Upaw. Waligo. Gikagid. Sayop. Duha na ka tatay. Oh, una si Erneng, Upaw, Wailigo, Batignaw, Bahog Baba, Gikagid, Gikorekong. Sirling. Upaw. Waligo. Batignaw. Kagid. Ay, sayop, Bahog Baba. Oh, upat na ang totong. Sirling. Upaw. Waligo. Batignaw. Bagbaba. Gikagid. Gikurikong. Oh, 8. 8. 9. 10. Oh, tatay. Lolo. Number 8. Okay. Oh, Sirling. Upaw. Waligo. Batignaw. Bagbaba. Gikagid. Gikurikong. Naglolo. Dayan. 9. 9. Oh, sumpay. Nagkoyog og totong. Oh, nagkuyog. Og si Totong. Ge. Sirling. Upaw. Waligo. Batignaw. Bagbaba. Gikagid. Gikurikong. Naglolo. Nagkoyog og totong. 10. Tatay. Oh, sumpay. Last. Oh, last. Nahin mo to. Oh, de. 9 to kutob. Oh. Last tay. Katen. Arang 10 na. Oh. Pakayogon sa kaniya tayo. Okay. Ang inulong lubot. Lubot. Pan. Number 10 na ilis ano? Oh. Namuring. Namureng. Ge. Sirning. Upaw. Waligo. Dili. Sakto. Iligo. Wag patignaw. Oh. Bagbaba. Gikagid. Gikurikong. Naglolo. Oh. Totong. Namuring. Oh. Oh, po. Ulis na ninyo. 1 to 10 gapon. Dili, bayloon. Oh, baylo. Ge. Bayloon. Ato sa tutong sa magkuna. Oh, ge. Sirling. Upaw. Bagbaba. Waligo. Waligo. Sipiat na. Oh, sipya tatay. Waligo eh. Oh, balik. Sirling. Upaw. Waligo.
Bagbaba. Batignaw. Ay, sayop. Batignong pa. Oh, 5. Out na totong. Ge. Sirning. Upaw. Waligo. Bagbaba. Batignaw. Ay, sayop. Gidoble. Gidoble. Gidoble man. Upat na tatay. Kaya ale. Oh, duha pa. Sirning. Upaw. Waligo. Batignaw. Bagbaba. Gikagen. Gikulikong. Naglolo. Gitotong. Lamre. Oh. Ge. Magsugod ta sa 10. Nakoy ka na toto. Namureng. Nagkutong. Siya. Sugod natin. Oh, ge. Namureng. Wala. Nakoy. Ano mo ring? Okay, balik. Ge. Namureng. Sila totong. Naglolo. Dami lang yun. Ano ang lamin ito ha? Oh, badayon. Badayon, ge. Namureng. Namureng. Sila totong. Oh, Naglolo. yan. Paguman. Sira. Oh, dahog mong duha. Eh, sabi.